Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous aimez trop les contes, je vais vous lire l'histoire du lapin qui n'avait pas sommeil. Et allez, on commence. C'est l'histoire d'un lapin qui n'a pas sommeil. Il sort de son terrier et part se promener dans la forêt. Il fait déjà presque nuit, mais il n'a vraiment pas sommeil. Il ne comprend pas pourquoi il devrait dormir. Il traverse la prairie qui entoure son terrier et arrive dans la forêt. Mais tous ses amis sont partis se coucher. L'écureuil farceur, son cousin le lapin blanc, l'escargot rigolo et tous les autres animaux de la forêt. Ils sont tous endormis. Il n'y a pas un bruit dans la forêt à part quelques ronflements ici et là. La petite fée de la nuit a dû passer par là. Comme il n'y a plus personne pour jouer avec lui, notre petit lapin s'en retourne chez lui. Et quand il arrive dans son terrier, il découvre avec surprise que sa petite sœur est endormie, que son grand frère est endormi et que sa maman et son papa aussi. Toute sa famille dort. Ça alors, il écoute un instant le ronflement de ses parents et il commence à s'ennuyer après quelques minutes. Il se rend compte que lui aussi a envie de dormir. Il s'installe dans son lit et il se tourne pour trouver la bonne position. Puis une fois qu'il est bien blotti au chaud, il sent que tout son corps se relaxe. Il a beaucoup marché pour aller jusqu'à la forêt. Il est fatigué maintenant, tellement fatigué que ses yeux se ferment et ses paupières deviennent lourdes, très lourdes, de plus en plus lourdes. Il sent que les muscles de ses jambes se détendent, les uns après les autres, ou peut-être tous en même temps. Il n'a pas le temps de se poser la question, il est déjà endormi lui aussi. Puisqu'on a terminé la lecture en français, maintenant on va passer l'explication en arabe. نديروا ان بتي ريزومي ملخص صغير باللغه العربيه باش تطيقوا تفهموا هذه القصه على واش كانت تحكي. دونك نقول لكم هي كانت تحكي على واحد الارنب اللي الحق اللي هو مازال ما نعسش، ما جاهش كاع النعاس باش يرقد. شي يدير هذا الارنب؟ يخرج من الجحر تاعه ويروح يتمشى حتى لوين يوصل للغابه. بصح كي وصل للغابه لقى كاع صحابه راقدين. ليسكارغو الحلزون لقى هذاك ولد عمه الارنب الاخر ثاني كراقد، ولقى ثاني السنجاب راقد. لقاهم كامل راقدين ولا ما يسمع والو، ما كاش كاع الحس في الغابه ابار الشاخير تاع الحيوانات اللي كانت راقده. اي هكا ما عنده شيء يدير، ما عنده ما يلعب ما يدير والو، كان لازم عليه يرجع للجحر تاعه. كي رجع لدارهم لقى كامل دارهم راقدين، ماماه باباه اخته واخوه. قعد هكا راح يتكسل في اللولي تاعه في السرير تاعه، بدا يحس بالاسترخاء حتى رقد هو ثانيك. توتي خلصت الحدوتة. دروك كملنا القراءة والشرح باللغة العربية. دروك نشوفوا الكلمات اللي ممكن ما تفهموهمش نشرحهم كيف باللغة العربية. عندنا أول كلمة histoire معناتها قصة. le lapin هو الأرنب. le sommeil هو النعاس ولا النوم. sort معناتها يخرج le verbe sortir. se promener يتنزه ولا يتجول. la forêt هي الغابة. la nuit هي الليل و dormir يرقد ينام. la prairie مرج. le terrier الجحر. l'escargot الحلزون. les amis الأصدقاء. l'écureuil هو السنجاب. la fée معناتها الجنية. le ronflement هو الشاخير. le bruit الفوضى. la surprise هي المفاجأة و la position هي الوضعية. fatigué معناتها تعبان ولا عيان. كيما هكا نكونوا لحقنا لا فان تاع هذا الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم ليستوار واستفاديتوا منها. ديروا لي جيم وكومونتير اذا عجبتكم.